Guys, maraming nakakaalam na isa akong Ilocana. Oo, ako po si Maha Salvador mula Apari. Video call met dito, nga mawan met ti video. Ay, kasta alam ko, napakapayat ni Bobo. Ay, sus, inyamat. Ayan, napintas ka met latta. Nagpintas ka na, uray no golden girl ka. Kasta kami agsarita ni mamang ko. Len, nagpintas ka met. Hello, Liza. Ilocano kagayam. What? Honestly, not much. Basit lang. Among little. Basit lang. Basit lang. Ay, sus. Basit lang. Ngayon, makaawat ka. Basit lang din. Kitain nyo. Ilocano napipintas. Napintas kami dua. Ni. Ate Astrid, this is, Ilocano Magkayo. Ay, Ilocano may tisuna. Kitain nyo. Si kami aming na napipintas, Ilocana girls. Apo gayam, ni Liza Soberano met Ilocana girl met gayam. Iso nga dagito yung mga singer anya. No, ada ti mga kanta yung ti magandang dilag, kasta-kastakat. Ala, kami nga napipintas na Ilocana girls. Gawan nyo met ti kantaan. Dita ti challenge ko, Kenyayo, Ilocana girls. Ang Curtis, Liza, and me. Lamat! Level mata niya! Napipintas kami mat amin. Hello, Jasmine. Ito mo, wala akong alam na Ilocano. Mangalan lang ang alam ko. Mangalan! Ay, sus! DJ Nobyong, di ba? The boyfriend also. Ilocano sa? Yes, correct. O, kitaan nyo. Napipintas kayo mga Ilocano. When? Lindihan mo. Napintas, maganda. 20 kwartang. Ado ti kwarta. Ado is marami. Ala, kitaan nyo. At least ang muna nagsalita ti basit. DJ Manang nagamin ko. Tawagak sa. Ngayon baka, damat anak na niya, baka busy mo. Gusto na nosebleed na ko.